रुक्मिणी एमिति खुशी कोठु धाई आसुच तमे? मो विश्वास आ मो प्रेमर विजय हेछि मां। आम द्वारकाधीशंकर किछि भी हेई नाही, से संपूर्ण ठीक अछंती मां। केवल तमर होइनी रुक्मिणी, कहबाकू गले आम विश्वासर विजय हेछि। कृष्ण को साधारण मनुष्य भावुवा व्यक्ति माने बुझी जाइथिबे सीए देव देवाधिदेव काल कौन छिड़ाब तांको आगरे, जे स्वयं निज शत्रुंको पई काल सूरवीर महायोद्धा आज निजर पिताश्री 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 शत्रुर नाम धरिबा कुंदनपुर रे अपराध बोली धरा जाए आ ताहा मध्य मु घोषणा करिथिली। तुमे एठारे ठिया होई तांकर नाम गुण कीर्तन करूछ। लज्जा लागिबा कथा तुमको लज्जा। रुक्मिणीर विवाह अन्य जनक सहित स्थिर होई सारिछि। आउ एई परिस्थिति रे तुमे तांक सम्मुख रे अन्य जने पुरुषंकर गुणगान करूछ, तांको विपथगामी करूछ। सैनिक यांको कक्ष रे ही बंदी करी दिया। आउ जे पर्यंत रुक्मिणी विवाह संपन्न न होईछि यांको तांको सहित भेटिबाकू दब नाही। पिताश्री ये कौन करूछ भगिनी? देखो भाग्य मध्य राजकुमारी चक्षुरे गणी गणी अश्रु दे थाए गणी गणी। यदि याकू एबे समाप्त करदेव तेबे शिशुपाल सहित विवाह हेबा परे विदाय समय रे अश्रु तो कम पड़ी जीवो। आज परठो निज कक्ष रे ही रहिबो एवं कहा सहित तुमको भेटिबाकू अनुमति दिया जीवनी। आ सुनो तुम कक्ष को केवल सुदेव ब्राह्मण आसीबे बुझिल। आउ सी तुमको गृहस्थ आश्रम शिक्षा देवे, सबु किछि भलरे शिक्षा करिबो जेमिति आगामी जीवन रे शिशुपाल मते दोष न देबे। आउ तुमे माने सुनिले तो आज ठारू रुक्मिणी सहित कौन करा जिवो? नै जाओ तांको तांको कक्ष को। एबे मते चाह भी दंड मिलू पछे मु सह्य करि नेबी। आज मते ए सब दंड भल लागुछि काहे कि नाई दंड मते कृष्ण को प्रेम करिथिबारु मिलिछि। आज मो मन रे कौनसी भय नाही, कौनसी शंका नाही। मु मानुछि जे एबे मते भ्राता कक्ष रे बंदी करंतु पछे किंबा चाहिले तांकर सबु सेना को प्रहरा रे लगेई दियंतु, मो कृष्ण मो पाई निश्चय आसीबे। मते केवल मो मन कथा तांको पाखरे कोनोसी मते पहुंचेबार अछि, जहा मु निश्चय पहुंचेबी। कृष्ण को तांको रुक्मिणी पाई एबे आसीबाकू पड़िबो। तांको मो पाई आसीबाकू ही पड़िबो।
ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ବସିଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ମୋର ମାନବୀୟ ଶରୀର ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। हे प्रिय, कृष्ण तो एक मनुष्य रूपी अवतार, सेथिपाई तांको मनुष्यंक भଳି ହିଁ आचरण କରିବାକୁ पड़िବ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ତେବେ ତ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିବଶ ନୁହନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଆମ୍ଭେ କାହିଁକି କହିବୁ? ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ରୂପରେ ଆପଣ ହିଁ ତ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଛି। ଏହି ରୂପରେ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧନ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର କଥା କେମିତି ଜଣେଇବି ତାଙ୍କୁ? ଦେବୀ, ସେହି କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ମାନବ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଉଚିତ ସମୟର। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେ ଉଚିତ ସମୟ କେବେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ? ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଉଚିତ ସମୟ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। राजकुमारी रुक्मिणी, प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। राजकुमारी, मते महाराज रुक्मी आदेश रे आपण को गृहस्थ आश्रमर शिक्षा देवाई आसवाक पड़ा। हे कुंदनपुर नंदिनी, राणी आपणकर पदवी होई पारे, किंतु आपणक जन्म जने नारी रूपरे होईछि, सेथिपाई नारी मानकर समस्त धर्म पालन करिबा आपणकर कर्तव्य। नारी जेते बड़ पदवी रे थांतु ना काहीकि, तांकर निज गृह प्रति थिबा कर्तव्य को भूली जिबा उचित नुहे। ब्राह्मण देव, आपण जने नारीर कर्तव्य तो कहीदेले, किंतु कण मु आपणक ठारू जने ब्राह्मणर कर्तव्य आउ धर्म जानी पारे? अवश्य। जने ब्राह्मण शांत एवं तपस्वी होइथिबो, ज्ञानी होइथिबो, विपथगामी को उचित मार्ग देखै पारुथिबो। ब्राह्मणर कर्तव्य होछि धर्मर रक्षा करिबा, न्याय एवं सदाचारर सेवक एवं प्रहरी मध्य। क्षमा करिबे ब्राह्मण देव, जदि एहा ब्राह्मणर कर्तव्य, तेबे कण आपण जानि नाहंती जे मो भ्रातांकर आदेश पालन करी आपण स्वयं अधर्म करुछंती? ए आपण कोन कहउछंती राजकुमारी? जणे नारी हातरे धरिथिबा माला को बरमाला एथिपाई कुहा जाय, कारण तार निज बर चयन करिबार संपूर्ण अधिकार थाए। मो द्वारकाधीश श्रीकृष्ण को मोर बर भावे चयन करि सारिछि, परंतु मो भ्राता बलपूर्वक मोर विवाह शिशुपालଙ୍କ सहित करे मोठारु मोर अधिकार छड़े नेउछंती। कण यह अन्याय नुहे? कण यह अधर्म नुहे?
आपण जने ब्राह्मण हेई भी ये अन्याय आउ ये अधर्मर भागीदार हेई ब्राह्मण कर्तव्यर विरुद्धाचरण करुनाहांती। हे कुंदनपुर नंदिनी, आपण एही ब्राह्मण को उचित मार्ग देखाई कौन मु एही अधर्म को अटकैबा पई आपण को कौन साहाय्य करि पारे? ब्राह्मण देव, मु मो मनरे कृष्ण को बसई सारी किंतु कृष्ण जानी नाहंती जे केही जने तांको एते प्रेम करूची, तांको प्रतीक्षा करिछि। मु आपणक पाखरे ऋणी हेबी जदि आपण कोनोसी मते मो संदेश तांको पाखे पहुंचाई देबे। अवश्य राजकुमारी, श्री कृष्ण तो देवादिदेव, आपण निजर संदेश लिखि दियंतु। महाराज कर जय हेउ। महाराज जन तेजस्वी ब्राह्मण तांको नाम हेउछि सुदेव, से आपणक दर्शन करने को आज्ञा चाहूचंती। तांको ससन माने एठाकु नहीं आसा। प्रणाम। यशस्वी भव। आसंत ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण करंतु। द्वारकाधीश, आपण जने समृद्ध राजन आ मु जने साधारण ब्राह्मण। आपणकर एही सत्कारर योग्य मु नुहे। हे ब्राह्मण देवता, संसार सबुठारु अधिक समृद्ध सीए जहांक पाखरे ज्ञान थाए, कारण प्रत्येक धनर आयुर एक अंत थाए, किंतु ज्ञान रूपक धन एकमात्र धन जहाकु बांटिले ताहा बढ़ी थाए, जहार कोनोसी अंत न थाए। अतः जने ज्ञानी ब्राह्मण तो कोनोसी राजंक ठारु अधिक समृद्ध। जेपरि शुणिथिली ताठारु बहु अधिक पाइली। एते नकारात्मकता अछि ही संसार रे जे केही मध्य मते भेटिले किछि ना किछि भल तो तांको देखा जाई थाए। कुहंतु आपण एठाकु आसीबार कष्ट काहे कि कले? कोन सेवा करि परिबि मु आपणकर? द्वारकाधीश,
एबे मु एठाकु केवल ब्राह्मण रूपरे नुहे कुंदनपुरर राजकुमारी रुक्मणींकर दूत रूपरे आपणक पाखकु आसीछि। सी एही संदेश आपणक पई पठाइछन्ति। द्वारिकाधीश हरे द्वारिकाधीश हरे। वासुदेव मु स्वयं देखिथिली जे केमिति जणे प्रेमिकार भावना एवं जणे राजकुमारींकर मर्यादा भितरे शब्दर युद्ध लड़िथिले निजर तोलिकारे। आपणकर उत्तर जहाँ भी होना कहीं किंतु मु जणे राजांक ठारू आशा करिवि जे सीए जणे राजकुमारींकर गारिमार आदर करिवे। हे ब्राह्मण देव, सही पुरुष पुरुष कहवा पे योग्य नुहे जे जणे नारींकर सम्मान करिवा जानि न थांती। जदि रुक्मणी राजकुमारी न भी हेई थांते तेबे मध्य तांकर भावना को मु सेतिकी सम्मान देई थांते जेतिकी जणे साधारण नारी को देबा उचित। रुक्मणींकर राजकुमारी हेबा एहा तो केवल मात्र तांकर पद, मूल रूपरे से भी तो जणे नारी। हे द्वारकाधीश, कुंदनपुर राजकुमारी रुक्मिणीर प्रणाम ग्रहण करंतु। मु जानिनी मधुसूदन, केजाणी केमिति मु आपनकु ए पत्र लिखिबाकु बसिगली। कदाचित आपनक प्रति प्रेम एहा जे जणे राजकुमारी को निज मर्यादार बंधनरु मुक्त करिछि। आपनक ठारु विच्छेदर भय जे मो हाथ को तुलिका धरिबार शक्ति देछि। हे हृदयर नाथ, मु जानिनी केतेबेले आपनक प्रेम रे एमिति पड़ीगली मु जे आपनक मोर सर्वस्व मानि नेली। केबे आपनक मुरलीर स्वन शुणिनी किंतु प्रति मुहूर्त से स्वन रे मोर पाद उठी जाउछि। केबे मयूर पुच्छरे सजित आपनकर शिर देखिनी किंतु भूमि रे पड़िथिबा प्रतिटी मयूर पुच्छ को एमिति साउंटी रखिछि जेमिति से सब आपनक मुकुटरु खसिछि। मु आपनक मनमोहक रूप को देखिनी किंतु आपनकर मूर्ति को मन भितरे साइती रखिछि। हे कान्हा, मु संपूर्ण भावरे आपनकर हेई जाइछि। जेमिति एक नदी सागर रे मिसी थाए, जेमिति एक मत्स्य जल रे बंची रहे, जेमिति सूर्य केवल गगन रे आउ कज्ज्वल केवल नयन रे शोभा पाए, सेई भली मोर आपनक जीवन संगिनी भावरे अस्तित्व रहिछि। किंतु मोर भ्राता रुक्मी मोर विवाह चेदी नरेश शिशुपालଙ୍କ सहित करेबाकु चाहुचंती। हे मधुसूदन, जदि एमिति हुए तो मु निजको अग्नि रे समर्पित करिदेबी, नहेले धरित्री माता को प्रार्थना करिबी जे से मते तांको कोळकु नै जिवे। हे मुरलीधर, मोर प्रेम निवेदन स्वीकार करंतु आउ आसी आपणक अर्धांगिनीर जीवन को, तार प्रेम को, तार भक्ति आउ आराधना को रक्षा करंतु। हे प्रभु, यह कठिन हो पारे किंतु आपणक पई असंभव नुहे। मु आपणको कहि दउछि जे आपण मो पाखरे केमिति पहुँचिबे। विवाह पूर्वरु मते कुलदेवींक दर्शन पाई नगर बाहर को गिरिजा मंदिर को निया जीव। एहा ही एकमात्र सुजोग जेतेबेले आपण मो पाखको आसी परिबे। मु आपणको निमंत्रण दउछि जे आपण आसंतु आउ मते हरण करि नियंतु। हे मधुसूदन, मु आपणको प्रतीक्षा करिबी। जदि सूर्यास्त पूर्वरु
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବି ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି ମୋ ପ୍ରେମର ନାରୀ ଧର୍ମର ଆଉ ମୋ ସତୀତ୍ୱର। କୁନ୍ଦନପୁର ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ମୃତ ଶରୀର ଯିବ। ହେ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯଦି ମୁଁ ସମାପ୍ତ ବି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ କଦାପି ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 100 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ କେବେ ନା କେବେ ଏଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ରୁକ୍ମିଣୀ। ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତେବେ ଏ ପ୍ରେମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ମୋତେ? ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରେମ କଥା ନୁହେଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହେ ମୁନିବର, କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଲୀଳାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆତ୍ମା ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭ୍ରାତା ରୁକ୍ମୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳଙ୍କର 4 ଜଣ ମିତ୍ର ଜରାସନ୍ଧ, ଦନ୍ତବକ୍ର, ବିଦୁରଥ ଏବଂ ଶାଲ୍ୟ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଫାଶରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମପତ୍ର କେବଳ କେତେକ କରୁଣାମୟ ଶବ୍ଦର ସମୂହ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବର ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହେବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସଂକଳ୍ପ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଏକ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ? କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଯିବେ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ରାଜକୋଷର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଯେମିତି କୌଣସି ଧନ ଅଭାବ ନ ରହେ, ଏହା ଆମର ଆଉ ଆମ ଚେଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମିତି ହିଁ ହବ ରାଜନ। ମହାରାଜ ମଗଧ ନରେଶ ଜରାସନ୍ଧ, ମହାରାଜ ଶାଲ୍ୟ, ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡବକ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ମହାରାଜ ବିଦୁରଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ମଦିରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ମୋର ବିଶେଷ ଅତିଥି। ମୋ ପିତା ସମ ମହାରାଜ ଜରାସନ୍ଧ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଦିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରି ଏ ବିବାହରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ମହାରାଜ ଶିଶୁପାଳ। ଆପଣ ଆମକୁ ନିଜ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆମର ମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଶିଶୁପାଳ, ବିବାହର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମହାରାଜ ଶିଶୁପାଳ? ମହାରାଜ ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏହି ବିବାହରେ ପହଞ୍ଚି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ। ଶିଶୁପାଳ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେ ତମେ ମୋର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର। ପ୍ରସନ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯଦି ତମେ ମୋର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେଇନଥାନ୍ତ, ମୋ ଗଦାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ତମେ ଧରିତ୍ରୀର 3 କୋଶ ତଳକୁ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତ। ମହାରାଜ, ଏଠି କିଏ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ? ସୁରବୀର ଜରାସନ୍ଧ। ଆଉ ତମେ ଏହା କହୁଛ ସେ ଗୋପାଳ ସୁତ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତମ ଭାବି ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କରିବ? ଏହା କ'ଣ ମୋର ଅପମାନ ନୁହେଁ? ଆଉ କେବଳ ମହାରାଜ ଜରାସନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି,
आमे समस्ते निज निज सेना नहीं कि आसु महाराज शिशुपाल। एते परिमाणरे सुरवीर थाउ थाउ आउ एते सशक्त सैन्य माने थाउ थाउ आपण काहींकी चिंता करूछंती? जदि से गोपाल सुत एठाकू आसिबार भूल करिब तेबे रुक्मणी को नुह स्वयं निज काल को हरण करिब। महाराज महल एवं पारिपार्श्विक सुरक्षा निमंते मो राज्यर समस्त सुरवीर मानंकु आपणक आदेश अनुसार पहरा देबा पई डकई दैछि। ये सेरा महाराज धनुर्विद्यारे एभली निपुण रात्रिर अंधकार रे केवल ध्वनि शुणी बाण चलाई शत्रु को मारी दी पारे। ये गजेंद्र महाराज निजर गदा प्रहार रे चट्टाण को चूर्ण करि देई पारे। आउ ये महाराज वीरगण जेउ राजार अन्न खाई तुमे माने निज भुजरे शक्ति पाइछ आज तार ऋण सुझिबार समय आसी जाइछे। आज परठु प्रति मुहूर्त रे सजाग रहिबाकू पड़िब। मो भगिनीर विवाह हेब आउ से कपटी कृष्ण एथिरे विघ्न सृष्टि करने संपूर्ण प्रयास करिब। जदि यही विवाह सुख एवं शांति रे संपन्न हो जाए मु तुम गृह को धन धान्य रे पूर्ण करिदेबी। किंतु जदि कौनसी भी त्रुटि हुए मु वचन दउछि तुम घरे दीप जळेबा को भी केही रहिबे नहीं। जदि तुम भितरु केही मध्य से कपटी कृष्ण शिर मो चरण रे प्रस्तुत करिब तेबे मु ताको प्रधान सेनापति तुल्य कौनसी पद एवं मान सम्मान देवी। तेबे जाओ एवं 10 दिग को घेरी जाओ। यथाज्ञा महाराज। कृष्ण भूल रे भी आसीबुनी एठाको नहले मु शपथ करूछि जे रुक्मिणीर विवाह अग्नि रे ही मु तोर चिता जळेबी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वाहा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। हे राजन नियंतु आपण को खड़क यार विशेष ध्यान रखिबे। एही तरबारी एक राजार मान सम्मान नुह तार भाग्य मध्य हेइथाए। एहाकु निजठु दूरे रखिबेनी भूमि रे स्पर्श हबाकु देबेनी। एही भली हेले घोर अशुभ बोली धरा जाइथाए। आहा अति उत्तम। एही भली तेज एही भली गारिमा आगुरु ना देखिछि आउ ना ही आगकु देखिबाकु मिलिबो। राजकुमारी रुक्मिणींकर सौभाग्य जे तांकु बर भावरे महाराज शिशुपालंक परी तेजस्वी एवं सुशील राजा प्राप्त हेबे। एहाकु निजठु दूरे रखिबेनी भूमि रे स्पर्श हबाकु देबेनी। एही भली हेले घोर अशुभ बोली धरा जाइथाए। जेउ दासर एतिकी शक्ति नहीं जे निज राजा तरबारी मान रखि पारु नहीं तार बंचिबार कौनसी अधिकार नहीं। शांत हो जाओ शिशुपाल तमे शुभ कार्य रे बाहरी छ।
ଏହି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଆଉ ଶକ୍ତିହୀନକୁ ମାରି ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ କରନି। ମହାରାଜ ଶିଶୁପାଳ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ। ଏମିତି ବିଘ୍ନ ପରେ ବିଘ୍ନ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ମହାରାଜ ଶିଶୁପାଳ, ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୀରଙ୍କର ତରବାରୀ ଅଶୁଭ ସଂକେତକୁ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳ, ଯେଉଁଠି ତମ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମ ଭଳି ମହାରଥୀ ଆଉ ଏତେ ବିଶାଳ ସେନା ରହିଛି, ସେଠାରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଦିଗ ଓ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଭୟଭୀତ ହଉଛ? ବସ ରଥରେ, ବରଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ତମ ମନର ସବୁ କଥା ସେଇ ପତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। କ'ଣ ତଥାପି ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସେ ନ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। हे सूर्यदेव, आपण साक्षी अछंती मो प्रेम तपस्यार। संपूर्ण मन प्राण दे मु निजको श्रीकृष्ण को समर्पी देइछि। जानतु आउ जाई कहंतु मुरलीधारी को तांको रुक्मिणी तांको प्रतीक्षा करिछि। जीवन देबाको आसीबेनी जदि निजर सुदर्शन को पठाई मृत्यु दे दियंतु। तांको हातरे मोर मृत्यु हेले एहा मो पाई सबुठारु सौभाग्यर कथा हेबो। ये कौन? प्रथमे पुष्प पकई आशीर्वाद करवा आउ तापरे मोर डाहाण चक्षु आउ डाहाण बाहुर स्पंदन हेबा। ये तो मंगल संकेत। कौन श्रीकृष्ण मोर प्रार्थना शुणी छंती? कौन से मानी गले? ना, यह केवल मात्र मोर भ्रम धारणा। राजकुमारी, ब्राह्मण सुदेव आपणक दर्शन पाई आज्ञा चाहूचंती। तांको शीघ्र भीतर को नहीं आस। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। ब्राह्मण देव, आपण मो पत्र कृष्ण को दे पारिले? हाँ राजकुमारी,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କୁହନ୍ତୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ? ହେ ଦେବ, କହିଦେବେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ମୋତେ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏହା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରେ। ଏହି ଆଶା ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବଂଶୀ ବଜାଇଛି ଯେ କଦାଚିତ୍ ଏହି ପବନ ମୋ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଆଶା ନେଇ ନଦୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଯେ କଦାଚିତ୍ ଏହି ନଦୀକୁ ରୁକ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବେ। ମୋର ଆଉ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆମର ମିଳନ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ନ ହେବ? କହିଦେବେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ତାଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କଣ, ସ୍ୱୟଂ ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କହିଦେବେ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବି। ରୁକ୍ମୀ ଏବଂ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ବିଶାଳ ସେନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କରିବି। ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ? କଣ ଏହା ସତ୍ୟ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଆସିବେ। ମୋ କାହ୍ନା, ଏହା ସତ୍ୟ? ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଭାବିକି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର। ବିଧିର ବିଧାନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ରାଜକୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ଦେବାଦିଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିବା ବଚନ କଦାପି ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରିବନି। ଝଡ଼, ବର୍ଷା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସେନା, ସୁର ବୀର ଏକତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଅବା ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଉ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ କିଛିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅବଶ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପକାରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମାଗିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ରାଜକୁମାରୀ, କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ଭାବିବେନି, କିଛି ତ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ରାଜକୁମାରୀ, ଯାହା ପାଇସାରିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବାକି ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। କଣ ନେବି, କାହିଁକି ନେବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି? ପାଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଇନି। ରାଜକୁମାରୀ,
आपण ताहा देइछन्ति जाहाको पाइबा पाई जन्म जन्मांतर पर्यंत ऋषि मुनि तपस्या करिथांती। मु कहूथिली न राजकुमारी, मु जाइथिली जने प्रतापी राजांको भेटिबाकू, किंतु सेठी दर्शन पाइली एक दिव्य शक्तिंकर। सेही दिव्य शक्ति जे मंदिरर प्रस्तर रे स्थापित होइथांती। सेही दिव्य शक्ति को जे सूर्यंक किरण रे जे मेघर छोट छोट बुंदा रूपरे अछंती, जे धरित्री रे वायु रूपरे एवं प्राणी भितरे आत्मा रूपरे मो जीवनर सत्ता को दर्शन करिछि राजकुमारी, जी स्वयं भगवान। गिरिधर नटवर मुरली मनोहर अगणित तेरे नाम, ब्रजपति लक्ष्मीपति त्रिभुवन पति शत शत तुझे प्रणाम मोहन, शत शत तुझे प्रणाम। एहाठारु बड़ आपण आउ कोन देई परिबे राजकुमारी? मोर चक्षु सार्थक होइछि, मोर हृदय पूर्ण होई जाइछि। आउ किछि आवश्यक नहीं मोर। सीए जहांको त्रिलोकर स्वामी तांकर अर्धांगिनी करबाकू आसुछंती, सी साधारण नारी होई नथिबे। शत शत प्रणाम आपणको। आज्ञा दियंतु। प्रणाम ब्राह्मण देव। मु आसुछि। हे माँ, आपण मोर मान रखिले। हे राजकुमारी रुक्मिणी, महाराज रुक्मी आपणक पई संदेश पठाइछन्ति। बरजात्री द्वार देशरे पहुंची सारिछन्ति। आपण श्रृंगार आरंभ करंतु। तांकु कहि दियो, रुक्मिणी निज स्वामी को स्वागत करिबा पई श्रृंगार करिबो। अवश्य करिबो। शुण, अतिथिंकर अपमान करिब नहीं। अतिथि को मन प्राण दे स्वागत करिब, नचेत तार परिणाम तुम कन्या को भोगिबाकू पड़िब। बुझी पारिला? स्वागतम। आसंतु आसंतु।
ମହାପ୍ରତାପୀ ରାଜାଗଣ କୁନ୍ଦନପୁର ତରଫରୁ ଉପହାର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସେ ଗୋପାଳ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବର ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏହା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବରଦାନ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ? କଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ପରାଜିତ ହେଇଯିବ? କଣ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମୋ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମିଳନ ହେଇପାରିବନି? କୁନ୍ଦନପୁର ନରେଶ, ଇଏ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବାର ପ୍ରସନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରର ବିଶେଷ ମିତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କୁନ୍ଦନପୁର ନରେଶ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦି ମଧ୍ୟ ହେବି, ଠିକ୍ ନା? ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ। କଣ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ? ମୋର ତ ସବୁ ଆଭୂଷଣ ଆପଣଙ୍କ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ସୁନ୍ଦରତା ସମ୍ମୁଖରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। କେମିତି କରିବି ଶୃଙ୍ଗାର, ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚାହିଁ ରହିବେ। ରୁକ୍ମିଣୀ, ବରଯାତ୍ରୀ ବର ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା। ମା, ମା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ରୁକ୍ମିଣୀ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ଏକ ମା ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିଲିନି। ତମ ପିତାଶ୍ରୀ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ତମର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ପହରଦିନ ତମର ବିବାହ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆଶା ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ କି କୌଣସି ଚମତ୍କାର ହବ ଆଉ ତମେ ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତମର ବିବାହର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ତୁମର ଅପରାଧୀ। ମା, ମା କାନ୍ଦ ନାହିଁ ମା। ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଦେବୀ ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଦେବୀ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯିବେ ତେବେ ମୁଁ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଇବି ମା? ମା, ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମୋର ତୁମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଯାହା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଯାହା ଏବେ ସତ୍ୟ ହେବ। ମା, ତୁମର ଜ୍ୱାଇଁ ଶିଶୁପାଳ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେବେ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ମା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ପ୍ରେମ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗିରିଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବି ସେତେବେଳେ କାହ୍ନା ସେଠାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। ତମ ଜିହ୍ୱାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହବ କେମିତି? ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରୁକ୍ମୀ ମହାଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମାଚାର ବି ବାଣ ଏବଂ ତରବାରୀରେ ବିଦାରିତ ନ ହୋଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ମା,
ମୁଁ ତ ମୋ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା। ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ସଂସାର ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତି କହୁଛି, ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ, ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା, ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ନିଜର ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବେ। प्रणाम महाराज। प्रिय दारुक, कुहाଯାଏ जणे राजांक ପାଇଁ जेते मूल्यवान तांकर तरबारी होइथाए सेतिके ही मूल्यवान तांकर सारथी मध्य। एहा मोर सौभाग्य जे मोर प्रत्येक महत्वपूर्ण समय रे आपण मोर सारथी रहिछन्ति। से युद्ध हेउ किंबा शांति काल रे देशर सुदूर कोण को जाई प्रजामानंकर परिस्थिति जानिबा हेउ। सौभाग्य तो मोर द्वारिकाधीश जे मते आपणक सेवा करिवार सुजोग प्राप्त होईछि। आज पुनः आपणक सहायतार मते आवश्यकता अछि। कदाचित मो जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण यात्रा रे आपणको ही मोर सारथी हेबाकू पड़िबो। आदेश दियंतु भगवान। हे दारुका, आपण मते कुंदनपुर को नहीं चलंतु। राजकुमारी रुक्मणी को द्वारिकार राणी करिबा पई मु तांको एठा को आनिबा पई चाहूछि। आपण को आदेश अवश्य पालन करिबी महाराज। गोटे कथार विशेष ध्यान रखिबे दारुक, एही संदर्भ रे जेपरि केही किछि न जानंतु, भ्रातांक पाखरे मध्य जेपरि कथा न पहुँचे। आपण यात्रार व्यवस्था करंतु। यथाज्ञा महाराज। कौन है गौरी ता कान रे तमे राजकुमारी को भाग्य कथा कही ईर्षा करुच ना कौन? सी मो भली गौरव गारिमामय बलवान शरीर थिबा पति पाइछंती। कथा किछ अलगा थिला। अच्छा कुह, भय न करी कुह। आज मु बहुत प्रसन्न अछि, काहाकू किछि भी कहिबी नाही। महाराज, आम राजकुमारी रूप तो एमितिया जे स्वर्गर अप्सरा भी तांकर तुल्य हेबेनी। तांकर तेज आउ सौंदर्य आगे तीन लोकर कौन भी सुंदरी समकक्ष हो पारिबेनी। मु तो एया कहूतिली जे आपनकु जेते भी हळदी चंदन लेप लगा जाऊ, आम राजकुमारी सामने रे आपण तिष्ठी पारिबेनी। कोन तुम राजकुमारी वास्तव रे एते सुंदरी जहा तुम माने कहूचो ना? तुमरा राजभक्ति देखि तांकर गुणगान करूचो। महाराज, आपण तो बलवान, नेई आसंतु चांद को आउ रखि दियंतु तांको सामने रे। वचन दउची आपणकु, आपणक आखि चांद को नुहे बरंग हम राजकुमारी को निश्चय देखिब। जदि यह सत्य तेबे काली पर्यंत केमिति रहिबी रुक्मिणी को न देखी? दारुक, निज अश्व मान एपरी गति चलवा कुह जेपरी वायु मध्य पछरे रहिजिब। आमको काली प्रातःरे जेमिति भी हो कुंदनपुर पहुंचबार अछि।
सेनापति रणतेज प्रणाम कुंदनपुर नरेश। अजय रुह एसबु कौन होची? महाराज जरासंधंकर परम मित्र एवं तांको दुई पुत्रींकर पति महावीर कंसंक मृत्युर वर्षपूर्ति उपलक्षे तांको श्रद्धांजलि पाई एही यज्ञ कराउछंती। यज्ञ कुंडरे घृत अर्पण करंतु महाराज। घृत अर्पण करंतु महाराज। कृष्ण कृष्ण मोर परम शत्रु मो कन्यांकर सिंदूर पोछि देइचो। पुत्री मु तुमको वचन दौची तम जीवन खुशी छड़े नहीं से पापी कृष्ण को मु एभली मृत्यु देवी जेमिति 3 लोक थरी उठिबा। ज्येष्ठ भ्राता समान चक्रवर्ती राजा जरासंध को मोर प्रणाम। कुंदनपुर नरेश को मगध को स्वागत। आसबार विशेष कारण एक अशुभ समाचार अच्छी महाराज। आमर परम मित्र काल्यवन से कपटी कृष्णर छलनारे पड़ी वीरगति को प्राप्त करिसंती। कौन कृष्ण काल्यवन को मध्य? महाराज कंस एवं काल्यवन वीर थिले आ वीर को प्रकृत श्रद्धांजलि विलापरे नुहे महाराज। सेमानक शत्रुर शिर शरीर ठारू अलग कर दिया जाए। मत तो आश्चर्य लगुच महाराज। महाराज जरासंधंक ठारू तांकर परम मित्र एवं ज्वाई को छड़े नहीं कृष्ण एवं मध्य जीवित। कहीं मु आपणक चक्षुरे अश्रु बदल रे अग्नि देखि पारुनी महाराज। कुंदनपुर नरेश आपण यह भल भाव जानिछंती जे महाबली जरासंधर तरबारी घोड़ाशाल पड़ी खत खाऊनी। मो तरबारी तो सही दिन बाहर को आसीथिला जेउ दिन कृष्ण मोर मित्र कंस को बद्ध करिथिला। मु 16 थर कृष्ण उपर आक्रमण करिछि परंतु प्रत्येक थर भाग्य ताकू साहाय्य करिछि। आउ मु पराजित होइछि परंतु आउ नुहे मु एबे ताकू तारी भाषा रे उत्तर दबाकू स्थिर करिछि।
ବୀରା ସମର ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ଏମାନେ ମୋର ଗୁପ୍ତଚର ବୀରା ଆଉ ସମର। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ଏମାନେ ସେ କପଟି କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଆଉ ତାର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ମୋତେ ସୂଚନା ଦଉଥିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଁ ମୋ ସେନା ସହିତ ଦ୍ୱାରକା ସୀମା ବାହାରେ ଛାଉଣି ପକେଇ ବସି ରହିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁପ୍ତଚର ମୋତେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ବିଷୟରେ ସଠିକ ସୂଚନା ଦେବେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବି ଆଉ ସେ କପଟି କୃଷ୍ଣକୁ ବଧ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛି। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସେନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ସେନାକୁ ଧରି କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆଉ ଏହି ବଚନ ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋର ବିଧବା ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। କଂସ ଏବଂ କାଲ୍ୟବନ ଭଳି ସୁରବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କୃଷ୍ଣର କାଳ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। केते समय कान्हा कथा को नहीं चिंता करिवो रेवती? ମୁଁ ତ ଏକଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଯେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସୁପାତ୍ରୀ। ଦୁଇ ଭାଇ ତ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଘରକୁ ତ ଗୁପ୍ତଚର ପଠାଯାଏ, କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ପଠାନ୍ତିନି। थटा करुचे रेवती, किंतु आमे निज पक्षरु केबे काहा सहित शत्रुता करिनाहु। परंतु जदि केही आम राज्य उपरकू आखि उठेई कि चाहिबो ना, तेबे ताकू उचित उत्तर दवा पई आमे केबे एहा भाबिबुनी जे आम कान्हार विवाह आमे तांको घरे करि पारिबा कि नाही। आपणको कथा उचित, परंतु कोन कान्हाक पई सुपात्री ब्रह्मांड बाहरु आनिबी? चिंता करनी रेवती, मु राज ज्योतिषंक पाखरे ए संदेश पहुंचाई सारिची। तांको पाखकु दूर देशरु राजकुमारींकर जन्म जातक आसी थाए। सेमानंको भितरु जे भी सर्वगुण संपन्न हेइथिबो तांकर जन्म जातक एवं तैलचित्र से एठारे पहुंचाई देबे। तुमे कान्हाकु देखै दबो। दियर भाउज जेउ राजकुमारी को चयन करिवो मु तांक सहित कान्हार विवाह कराई देबी। प्रणाम भाउज, डकाइले मते आपण? सदा सुखी रुह। तमे दुई जण? दुहे? दुहे अर्थात किए भाउज? एठार तो मैं एकुटिया अछि। मोर आशीर्वाद तांको पाई थिला जे कोनोसे महल रे ठिया हेकी प्रतीक्षा करिथिबे जे केबे कान्हा आसीबे आउ तांको बाहा हे निजर पत्नी करी नै जिबे। अच्छा, तबे एहार अर्थ या जे आपण मते विवाहर कथा कहबा पे एठाकु डकाइछंती। तमे केमिति जानिलो? भाउज, एहा तो मोर कार्य ना। किए निजर मनर कथा कहंतु कि न कहंतु, मो समस्तंग मन कथा जानि पारे। तुमर कथा बिना कान्हा बेले बेले मो बुझी पारेनी। भाउज से कथा छाड़ंतु, कारण समग्र जगतर मो प्रति यही अभियोग थाए। कथारे आउ मते भुलाओनी। चलिलो मो सहित? किंतु कुआडे भाउज? किछि देखैबार अछि तुमको। चलो चलो ना। किंतु कुआडे नेकी जाउचंती? आसना मो सहित। ए देखो। अच्छा भाउज, ए सब कोन? ये सेही राजकुमारी मानकर तैल चित्र जो माने तुम पई योग्य। रुह, एबे परिचय करै दउची। ए देखो, ये होचंदी प्रतापपुरर राजकुमारी प्रियंवदा। सौंदर्य आउ गुण रे परिपूर्ण। आउ ये बसंतगढ़र राजकुमारी, रूप अप्सरांक भली। आउ विशेष कथा युद्ध विद्या निपुणा। अच्छा भाउज, आपण मोर विवाह करबा पई चाहुचंती ना युद्ध? तुम सहित आदौ लड़िबेनी। आउ जदि लड़िबे बंसी बजई तमे बसरे करिदब। मु जानिची।
ए देख ये होची नैनापुरर राजकुमारी आउ काना सेपटे चित्र देखुछ ना भाउज आपण समस्त राजकुमारी नेत्र को देखंतु एमानक मध्यरु काहारी नेत्र रे आपणको मो पई प्रेम देखा जाउछि प्रेम किंतु कान्हा ये सब तो तैल चित्र एथिरे प्रेम किपरि देखा जिवो जदि थांता तेबे निश्चय मो मन दृष्टि रे देखि पारि थांती बिना प्रेम थाई कहा सा विवाह किपरि करि परिबे कुहा जाए विवाह तांको करिबा उचित नुहे जहांको आपण प्रेम करूछंती बरं तांको करंतु जे आपणको प्रेम करूछंती एबे तुमे ही मते कुह कान्हा जे किए से तुमको एते प्रेम करूछंती जहांको सह तुमर विवाह हबो भाउज जोड़ी तो ऊपर ही स्थिर होई थाए ना मोर मध्य निश्चय होइथिबो से किए केउठारे अछंती मु एहा तो कहि परिबि नाही किंतु एतिकी निश्चय जानिछि मु जे केही तो थिबे जे निजर प्रेमर संदेश मो पाखरे पहुंचाइबा पई व्याकुल हेउथिबे केजाणी केबेठारु आपनको मनरे बसई सारिछि आपण नाहांती सम्मुखरे किंतु आपणकर बंशीर स्वन मु शुणुछि आ सबु गाई मानको पचारुछि जे जेतेबेले से बाछुरी थिला सेतेबेले आपण कोन ताकू कोळरे धरुथिले प्रणाम राजकुमारी रूप चिरकाल सुंदर रही थाउ कहतु कौन आदेश अच्छी चमकिला ई पत्र तुमको द्वारकाधीश श्रीकृष्ण पाखरे पहुंचेबार अछि पत्र गोपनीय तांको हाथ रे दबाको पड़िबो ध्यान रखिबो अन्य का हाथ को जेमिति न जीवो चमकिला निज गोला काटी देबनी एमिति हबा पूर्वरु पत्र तो कानांको हाथ को ही जीव एई नियो कौन है विशाखा आपण को मन रे इच्छा आपण को मन रे रहि जेबा परे लागुची राजकुमारी कृष्ण एवं आपण को मिलन के जणे हेई परिबो कि लता हां राजकुमारी एबे बे आपण को भ्राता राजकुमार रुक्मिणीकर एक साथी फेरिची राजकुमारी मु सेमान को कथा लुचि लुचि सुनिची सी कहउतिला जे जरासंध आउ तार साथी राजा मान को विशाल सेना को नै द्वारिका ऊपर आक्रमण करबा को जाउचंती राजकुमारी कहउचंती एते विशाल सेनार पटुआर आज पर्यंत केही देखि नाहंती हां राजकुमारी द्वारिकाधीशंक जीवन संकट रे पड़ी राजकुमारी
हे देवी माँ मु जानी कृष्ण को हरैबार शक्ति संसार रे कहार भी नहीं। जरासंध निज राज्यर कण जदि समग्र पृथ्वीर सेनाधरी मो कान्हा उपरे आक्रमण करिबो तथापि भी से मो कान्हा को छुई पारिबनी। तथापि मु तुम पाखक आसीछि मो कान्हांकर विजय प्राप्तिर वरदान मागिबाकू आउ तुमर सुरक्षा कवच। मु तुम सम्मुखरे शपथ करुछि जे पर्यंत मोर मयूर पुच्छधारींकर विजयर शुभ समाचार न पाइछि से पर्यंत मु अन्नर एक दाना आउ बुंदाए भी जल ग्रहण करिबिनी। हे प्रभु आउ केते दिन ई बुढ़ी मार परीक्षा नौथिब तुमको आश्रा करिछि भगवान मोर विश्वास को मिथ्या करदबनी तो मोर डाक शुण भगवान मोर डाक शुण भगवान। तुमार मो पर अतुट विश्वास अच्छी आउ जार मो पर विश्वास अच्छी ताकू भला मु निराश किपरि करिबे। अतुट श्रद्धा सहित जहा किछि भी मते प्रेम रे अर्पण करिबो ताहा गुड़ हेउ किंबा कोड़ी हेउ किंबा बुंदाए अश्रु हेउ ना काहेकि मो तार होई जाई थाए सर्वदा ता सहित रही थाए। तेबे जहा सहित मु अछि तार भला केउ कथा पई दुख। तुमे तो माँ एवं मोर भक्त मध्य दुईटी डोरी रे बंधा होइछि मु तेबे ही पीड़ा काहेकि। समय आसी जाइछि माता तुमर समस्त दुख हरि नेबी मु।